दोनों टीम को। और एक अच्छा सा बॉल, वहाँ पे सिंगल लेने की कोशिश की और हाँ एक सिंगल इन्होंने कंप्लीट किया। थोड़ा सा मिस फील्डिंग हुआ यहाँ पर, फील्डर ने कोई कोशिश नहीं की झुक के फील्डिंग करने की और इसी के साथ पंजाब की टीम ने 2 रन आसानी से कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे 2 बॉलों में 4 रन इन्होंने बना चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही समझदारी से लगता है आज पंजाब के जो बैट्समैन है वो खेलने वाले हैं यहाँ पे। और पंजाब की टीम को चाहिए आज एक अच्छा सा टारगेट सेट करे तमिलनाडु की टीम के लिए, ताकि सेकंड इनिंग देखने में ऑडियंस को मजा आ जाए और बाहर बैठे जो प्लेयर है उनको भी थोड़ी सी सीख मिल जाए। यहाँ पर जब भी कोई बॉलर या बैट्समैन कोई अच्छा करता है तो हमें भी उससे एक अच्छी सीख मिल जाती है। एक अच्छा सा बॉल यहाँ पे रोकने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन आसानी से यहाँ पे एक रन कंप्लीट कर दिया है पंजाब के बैट्समैन ने। यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल हल्का सा स्लिक निकला है यहाँ पे गली की तरफ, फील्डर बॉल के पीछे यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन ने 1 रन कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे और दूसरे रन के लिए भी तैयार। बड़ी आसानी से इन्होंने 2 रन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। बहुत ही समझदारी से यहाँ पे बैटिंग नजर आते हुए पंजाब के बैट्समैन। और मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि मैं थैंक्स करना चाहूँगी AWTCA जो ऑल ओवर इंडिया में हर एक लड़की को एक मौका देते हैं अपना जो हिडन टैलेंट है वो ये दिखा दे। और मुझे लगता है कि AWTCA एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक लड़की को एक अच्छा सा चांस देते हैं यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसी एसोसिएशन होगी हमारे इंडिया में। और यहाँ पे वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा पंजाब की टीम को। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और एसोसिएशन इंडिया में बाहर की टीमों को लाती होगी ताकि हमें चांस मिले कि हम बाहर के प्लेयर्स के साथ खेल सके। शायद किसी का सपना पूरा ना हो सके इंटरनेशनल खेल के, लेकिन AWTCA हमें वो चांस देता है कि हम बाहर के कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ खेल सके। और ये अच्छा अच्छा शॉट यहाँ पे पॉइंट की तरफ, फील्डर वहाँ पे मौजूद, एक आसानी से 1 रन कंप्लीट कर दिया यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन ने। और लगता है पंजाब के बैट्समैन ने आज ठान ली है कि बस 2 ही बैट्समैन आज खेल के आएंगे, पूरे ओवर कंप्लीट करके आएंगे। और अच्छा रहेगा ये पंजाब की टीम के लिए अगर वो एक अच्छा सा टारगेट सेट करते हैं यहाँ पे अगले टीम के लिए। कोई किसी और को बुला लो, डिस्कशन कर ले, मजा आ जाता है। हाँ, मैं सोच रही थी करने के लिए पर फिर मैंने नहीं किया। बोल यार, मैंने कहा डिस्कशन करने में मजा आ जाता है। कोई और कहाँ है? और कोई है? बट बी श्योर क्या बोला वो? हिंदी वाला नहीं। ओवर कंप्लीट हो गया। ओवर कंप्लीट, स्कोर कितना हुआ? हेलो एक हेलो। ओवर में यहाँ पे 12 रन कंप्लीट कर दिए हैं पंजाब की टीम ने। इसी में करना। एक ओवर में यहाँ पे पंजाब की टीम ने 12 रन कंप्लीट कर दिए हैं बड़ी आसानी से। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रही है पंजाब की टीम यहाँ पे, और करना भी होगा इनको क्योंकि जब तक यहाँ पे ओपनर सेट नहीं होंगे पिच पे तब तक टीम का एक अच्छा सा स्कोर वो सेट नहीं कर सकते हैं। और ये सेकेंड ओवर का पहले ही बॉल बहुत लूप में आया
बड़ी आसानी से बैट्समैन ने रोकने की कोशिश की इस पे, क्योंकि जितना लूप होगा बॉल में उतना बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किलात आते हैं खेलने के लिए, तो बड़ी ही समझदारी से खेलना पड़ेगा पंजाब के बैट्समैन को। अगला बॉल, और यहाँ पे बॉल ऑफ स्टिक से बाहर और वाइड का इशारा यहाँ पे अंपायर के द्वारा, और एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा पंजाब की टीम को। और यहाँ पे खेला है शॉर्ट फाइन की तरफ शॉट, और यहाँ पे दो फील्डर्स के बीच में बॉल निकल कर चला गया है। यहाँ पे दो फील्डर्स के बीच में यहाँ पे बॉल निकल के चला गया था ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन को टच करते हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। तो इसी के साथ पंजाब की टीम ने इस बॉल पे 2 रन कंप्लीट कर दिए हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे बड़ी ही समझदारी से फील्डिंग करनी पड़ेगी तमिलनाडु की टीम को, अगर वो इस मैच के स्कोर को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे तो। ऐसी सिचुएशन में मिस फील्डिंग करने के बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है। और यहाँ पे एक अच्छा सा स्लोअर बॉल एक आसानी से स्टॉप किया है बैट्समैन ने। और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला है पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहाँ पे फील्डर से, कहाँ से बॉल? लेकिन एक रन इन्होंने आसानी से कंप्लीट किया। बैकवर्ड पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट। और यहाँ पे उठा के शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 30 यार्ड से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे रन आउट करने की कोशिश, लेकिन उससे पहले बैट्समैन क्रीज के अंदर आ चुके थे। बड़ी आसानी से इन्होंने एक रन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कितना स्कोर हुआ? 17। पंजाब का स्कोर 17 रन्स फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स। और यहाँ पे एक शॉर्ट बॉल किया गया बॉलर के द्वारा, बड़ी आसानी से एक रन कंप्लीट किया। రెండు ఓవర్లు పూర్తయినవి. పంజాబ్ స్కోర్ వికెట్ నష్టపోకుండా 18 రన్లు పూర్తి చేశారు. मीना 9 బంతుల్లో 12 రన్లు. मजा आया अंदर खड़े खड़े। మూడు బంతుల్లో 4 రన్లు. अभी एंजॉय करने के भी दिन है उसके। बॉलर मैथिली. और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस कर गए यहाँ पे बैट्समैन। 2.1 overs completed. Punjab score is 18 no loss. Wide.
कोई रोतो की कुछ उसके 112 रन है 112 वो पता कौन है महाराष्ट्र के आप महाराष्ट्र के। कैप्टन सेकंड पे आप और एक सिंगल मिल गया। थर्ड पे बांग्लादेश की है ही है मुझे देखना है, वो बाबू मुझे दिखा देगा। मेरा फ़ोन ही रह गया मैं फ़ोटोज़ कैसे बनाऊंगी और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल डाला गया है बॉलर के द्वारा। बॉल को रोकने की कोशिश की बड़ी समझदारी से पंजाब के बैट्समैन ने। अगर पंजाब की टीम सिंगल डबल यहाँ पे कंटिन्यू करती है तो वो एक अच्छा सा टारगेट सेट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि क्रिकेट गेम सिर्फ छक्के और चौके की वजह से नहीं होता है। सिंगल डबल करना भी बहुत ही मुश्किल होता है ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पे मिसफील्ड हुआ है, कीपर के द्वारा बॉल मिला नहीं हाथों में, और यहाँ पर चौका मिलेगा पंजाब की टीम को। वाइड प्लस बाई का 4 मिलेगा यहाँ पे पंजाब की टीम को। మైథిలి మరో వైడ్ వేసింది. ఆ వైడ్ ద్వారా ఎక్స్ట్రా 4 రన్లు పొందారు. పంజాబ్ స్కోర్ 2.4 ఓవర్లు పూర్తయినవి. 25 రన్లు వికెట్ నష్టపోకుండా. పంజాబ్ స్కోర్ ఈస్ 25 for 0, 2.4 overs completed. Easy single, 2.5 overs completed, 26 for 0. और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला, फील्डर के हाथों में बॉल जा सकता था लेकिन मिस कर दिया उन्होंने। यहाँ पे एक अच्छा सा कैच और बॉल उठा के दिया है वापस बॉलर की तरफ। बड़ी आसानी से एक रन यहाँ पे कंप्लीट किया है पंजाब के बैट्समैन ने। और ये एक बड़ी सफलता मिल सकती थी तमिलनाडु की टीम को, लेकिन वहाँ पे टीम के कैप्टन ने थोड़े से एफर्ट्स अगर वो लगा लेते तो शायद उनको एक विकेट मिल सकती थी इस रूप के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा वो मिस कर गए इस बॉल को और कैच छोड़ दिया उन्होंने बड़े अच्छे से। 27 పరుగులు పంజాబ్ పూర్తి చేశారు 3 ఓవర్లలో. 3 overs completed. పంజాబ్ స్కోర్ ఈస్ 27 for 0. బౌలర్ నేమ్ ప్లీజ్. సంధ్య. और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल खेला है गली की तरफ। यहाँ पे बैट्समैन ने एक आसानी से यहाँ पे सिंगल उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग करनी पड़ेगी तमिलनाडु की टीम को अगर वो चाहेंगे कि हमें सिंगल्स को रोकना है, तो थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड पे उनको आना पड़ेगा। थोड़ा सा बॉल पे उनको रश करना पड़ेगा ताकि बैट्समैन को ज़्यादा मौका ना मिले। लेकिन यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन बड़ी ही समझदारी से यहाँ पे बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आज। और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट निकल गया है 30 यार्ड सर्कल में, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। यहाँ पे एक रन कंप्लीट किया है इसी के साथ पंजाब की टीम के बैट्समैन ने। उधर पता है मुझे Completed. Punjab score is 29 for 0. Maithili bowls to Naina. और यहाँ पे देखते हैं अंपायर का क्या इशारा होता है। ओ वाइड बॉल का इशारा अंपायर का।
Punjab bowls to Naina. 3.3 overs completed. Punjab score is 30 for 0. और यहाँ पे एक स्लो बॉल और रन आउट होने का चांस हो सकता था यहाँ पे, लेकिन तमिलनाडु के फील्डर ने यहाँ पे थोड़ा सा मिसफील्ड किया, थोड़ा सा लेट हुए वो, उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की बॉल को उठाने में और बॉल उनके हाथ से थोड़ा सा छूट गया और रन आउट का भी चांस उसी के साथ छूट गया। बड़ी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स फ्रॉम द पंजाब बैट्समैन। और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला है मिड विकेट के द्वारा, वहाँ पे मिसफील्ड किया है फील्डर ने। चार के चारों फील्डर लेग साइड के बॉल के पीछे यहाँ पे बॉल को पकड़ा हुआ है यहाँ पे फील्डर ने, लेकिन बड़ी आसानी से यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन ने 2 रन को कंप्लीट किया। बड़ी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब टीम के बैट्समैन, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग और एफर्ट्स तमिलनाडु के फील्डर्स के द्वारा। लेग साइड पे 4 फील्डर थे और चारों के चारों फील्डर बॉल के पीछे भागे ताकि बॉल को हम बॉर्डर पार ना करने दें, दूसरे देश में ना जाने दें, क्योंकि वो महंगा साबित हो सकता था टीम के लिए भी और यहाँ पे बॉलर के लिए भी। और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला है स्केले की तरफ, फील्डर वहाँ पे मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे फील्डर द्वारा। 1 रन आसानी से कंप्लीट किया है यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन ने। तारीफ करनी होगी आज पंजाब के बैट्समैन को, जो कि बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज जा रहे हैं। 4 overs completed, 34 for no loss. పంజాబ్ బ్యాట్స్మెన్ సింగిల్స్, డబుల్స్ మధ్య మధ్యలో ఫోర్స్ కొడుతూ స్కోర్ వేగాన్ని పెంచుతున్నారు. వికెట్ నష్టపోకుండా 34 పరుగులు 4 ఓవర్లలో చేశారు. 4 overs completed. Punjab score 34 without loss. अभी जो मैच चल रहा है पंजाब वर्सेस तमिलनाडु, ये दोनों टीम्स का आज तीसरा मैच है, जिसमें से दोनों टीमें दोनों मैच हार गई है। तो देखना ये होगा कि आज के मैच में कौन बाजी मार लेता है यहाँ पे इस मैच में। सुशीला इज द न्यू बॉलर from the pavilion area. और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल डाला है आउटसाइड ऑफ स्टंप कैप्टन के द्वारा, लेकिन बैट्समैन ने यहाँ पे बॉल को हिट करने की कोशिश नहीं की। शायद उनको लगा था बॉल वाइड जा सकता था, लेकिन अंपायर की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं आया, लेकिन बड़ी समझदारी से उन्होंने बॉल को छोड़ा, क्योंकि होना भी चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल, सेम लाइन था, सेम लेंथ था, और यहाँ पे बैट्समैन ने हिट करने की कोशिश की, लेकिन बॉल हिट हुआ नहीं। और चाहिए भी यहाँ पे बैट्समैन को, अगर गुड लेंथ बॉल आता है कोई तो उसको रिस्पेक्ट दे, अपनी विकेट बचा के खेले, और वही यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन ने किया। और यहाँ पे एक अच्छा सा लूप दिया है बॉल को, और ज़रूर वाइड का इशारा होगा अंपायर से, और हाँ इशारा भी मिल गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा रन मिल गया यहाँ पे पंजाब टीम को। यहाँ पे दोनों टीमों को चाहिए कि एक्स्ट्राज रन ना दे, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ते हैं फिर बैट्समैन के ऊपर। जब हम ऐसे फ्री में रन्स देते हैं तो बैट्समैन के लिए दिक्कत हो जाती है फिर टारगेट को चेज करना। और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉल शॉट खेला है, शॉट विकेट की तरफ, वहाँ पे फील्डर मौजूद, रन आउट होने का चांस हो सकता था यहाँ पे, लेकिन हिट नहीं किया यहाँ पे बॉल विकेट को। और यहाँ पे बड़ी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स पंजाब के बैट्समैन के द्वारा। एक अच्छा चांस बन सकता था ये, यहाँ पे तमिलनाडु की टीम को एक अच्छी सफलता मिल सकती थी,
लेकिन बॉल हिट नहीं किया यहाँ पे, विकेट्स को मिस कर गए यहाँ पे। और मेरे हिसाब से जो बैकअप करने के लिए वहाँ प्लेयर थे, अगर वो थोड़ा सा नज़दीक होते तो उनके पास भी एक चांस बन सकता था कि वो बॉल को हाथों में लेके वहाँ से रन आउट करे, लेकिन वो काफ़ी पीछे खड़े थे, उनके पास कोई चांस नहीं बनता था। बॉल उन्होंने ज़रूर रोका था, लेकिन उनके पास कोई चांस नहीं बन सकता था कि वो बैट्समैन को वहाँ पे आउट कर सके। एक अच्छा सा रन आउट यहाँ पे मिस किया है तमिलनाडु की टीम ने। और यहाँ पे एक स्लो बॉल पॉइंट की तरफ खेला है बड़ी आसानी से, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे, एक आसानी से एक रन कंप्लीट किया है। बैटिंग एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा टैलेंट है जो हम फोर्स से ज़्यादा टेक्निक से खेल सकते हैं। गैप्स में शॉट अगर हम खेलेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपना जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं। एक अच्छा जो हपाना स्कोर है वो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रिस्क की ज़रूरत है कि किस हिसाब से आप अपने रिस्क को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे वाइड का इशारा और एक रन मिलेगा यहाँ पे पंजाब टीम को। एक्स्ट्रा रन दोगे तो मरोगे, इसलिए कोशिश करनी ये होगी कि एक्स्ट्रा रन ना दे। और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला है स्क्वेयर की तरफ, एक रन आसानी से कंप्लीट किया है यहाँ पे। पता नहीं तमिलनाडु की टीम के प्लेयर थोड़े से ढीले ढीले क्यों नज़र आ रहे हैं। अभी तो सेकंड इनिंग होनी बाकी है, उनको चाहिए कि एक तगड़ा गेम खेले यहाँ पे, थोड़े से स्ट्रांग बने, एक दूसरे को बैकअप करे, ताकि लगे भी जो ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं, खम्मम के जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं उनको लगे कि अंदर कुछ मैच चल रहा है। जितना डिप्रेसिड रहोगे उतना डोमिनेट होते जाओगे। और यहाँ पे एक अपील, लेकिन अंपायर का इशारा कि डाउन द लेग बॉल जा रहा था, इसमें कोई चांस नहीं बनता था। जैसे ही अंपायर को लगा कि यहाँ पे अपील हो रही है, उन्होंने वैसे ही इशारा किया कि बॉल की तरफ जा रहा है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 29 for 0. खम्मम के ऑडियंस जो यहाँ पे हैं, ऑफिशियल्स हैं, बड़े ही कोऑपरेटिव नज़र आते हुए, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट उनको करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खम्मम की ऑडियंस को, जो अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पे हमारा मैच देखने के लिए आते हैं। समटाइम्स तो हमें ऐसा लगता है कि शायद गर्ल्स का मैच देखने कोई आता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके हमें लगता है कि खम्मम के जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं गर्ल्स का मैच देखने में। और जितने भी मैचेस हमने यहाँ पे खेले, 3 दिन से हम यहाँ पे मैच खेल रहे हैं और हम काफ़ी तादाद में यहाँ पे ऑडियंस को देख पा रहे हैं कि कितने इंटरेस्टेड है यहाँ के लोग गर्ल्स स्पोर्ट्स को देखने में। और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला यहाँ पे, और मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे फील्डर, पैरों से बॉल रोक के। इसमें से 2 नुकसान हो सकते हैं। पहला तो इंजरी के चांसेस है कि आपकी एंगल इंजरी हो सकती है वहाँ पे, और दूसरा कि पैरों से बॉल रोकने से बॉल आपके हाथों में नहीं आएगा। वो समटाइम्स हम ये टेक्निक कभी बॉडी लाइन पे यूज़ करते हैं कि जब आप तेज़ी से बॉडी लाइन की तरफ जाते हैं बॉल को रोकने के लिए, जब आपके पास कोई चांस नहीं होता डाइव करने का, तो हम बॉल को पैरों से रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो कभी कभार होता है। हर बार आप करेंगे तो आप इंजरी का सामना ज़रूर करेंगे। तो ये गलती किसी भी प्लेयर को नहीं करनी चाहिए यहाँ पे ग्राउंड में।
समझा दो उसको एक बार, बोलो ऐसा नहीं करो, बस हम भी जा रहे हैं ना, और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला है स्क्वेले की तरफ, फील्डर वहाँ पे मौजूद, और एक रन आसानी से कंप्लीट किया है यहाँ पे। सर एक मिनट, ये बच्चों को बाहर से कुछ लाना है, मैं इनके साथ होके आती हूँ, बस 5 मिनट। हाँ हाँ सर, हाँ डेफिनेटली सर, मैं आऊँगी। नंदिनी फास्ट जाओ, नंदिनी स्टॉप बल्ला पर है। గుడ్ త్రో. 6 ఓవర్లు పూర్తయినవి. పంజాబ్ 47 రన్స్ వితౌట్ లాస్ 6 ఓవర్లు పూర్తి చేశారు. ఖమ్మం పుర ప్రజలకు శుభవార్త. ఈరోజు నేటితో 3వ రోజు. ఈ 3వ రోజు కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరని మనవి. సుశీల, సుశీల బౌల్స్ టు మనస్వి. Good shot. .1 overs completed. 6.2 overs completed. Punjab score 49 without loss. Punjab score 49 without loss. పంజాబ్ స్కోర్ 50 పరుగులు పూర్తి చేశారు. 6.3 ఓవర్లలో 50 పరుగులు పూర్తి చేశారు, వికెట్ నష్టపోకుండా. 6.3 overs completed, 50 for no loss.
7 overs completed. Punjab score 51 for 0. ఖమ్మం నగరవాసులకు విజ్ఞప్తి, ఆర్ఎస్ఎస్ సౌజన్యంతో నిర్వహించబడుతున్న క్రికెట్ మ్యాచ్ యూట్యూబ్లో లైవ్ టెలికాస్ట్ జరుగుతున్నది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి. తొలి రోజు నుంచి ఫైనల్స్ వరకు యూట్యూబ్లో లైవ్ టెలికాస్ట్ జరుగుతున్నది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి. క్రికెట్ క్లబ్స్ వైడ్ క్లబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. .1 overs completed. Now Punjab score is 52 for 0. యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రిక్స్ క్లబ్ ద్వారా లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతున్నది. ఖమ్మం పుర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, 30వ తేదీ ప్రారంభమైనటువంటి క్రికెట్ పోటీలు క్రిక్ క్లబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతున్నది. ఖమ్మం నగరవాసులకు విజ్ఞప్తి, 30వ తేదీ ప్రారంభమైనటువంటి క్రికెట్ పోటీలు యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రిక్ క్లబ్స్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతున్నది. .5 overs completed. Punjab score 54 without loss. ఎనిమిది ఓవర్లు పూర్తయినవి. 54 వితౌట్ లాస్ పంజాబ్ స్కోర్. ఖమ్మం పుర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, 30వ తేదీ మొదలైనటువంటి క్రికెట్ పోటీలు యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రిక్ క్లబ్స్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించగలరని మనవి. బౌలర్ జనని. జనని బౌల్స్ టు మనస్వి.
easy single, 8.1 overs completed. Score is 55 without loss. Janani bowls to Naina. Wide ball. తమిళనాడు టీం మిస్ఫీల్డింగ్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాల ద్వారా పంజాబ్ స్కోర్ పెరుగుటకు ఊతమిస్తున్నారు. और एक सिंगल मिल गया. .3 overs completed. Punjab score is 57 for 0. और एक इजी सिंगल. .4 overs completed. Punjab score is 58 for 0. Two runs. .5 overs completed. Punjab score is 60 for 0. Janani bowls to Manasvi. Nine overs completed. Punjab score is 60 for without loss. Bowler name Srija. New bowler Srija. Srija bowls to Naina. Good ball. Srija. Wide. Total extras.
Good shot. Good fielding. Misfield. 9.2 overs completed. Punjab score is 62 without loss. Another wide. Another wide. इसी ओवर में श्रीजा 3 वाइड डाल दिया. Srija bowls to Naina. Good shot. Good gap. Good gap. बाउंड्री के साथ है. बाउंड्री मिल गया. नैना का और एक बाउंड्री. 8.4 ओवर्स में 68 फॉर 0 पंजाब स्कोर. Eight 8.5 overs completed. 9.5 overs completed. 68 without loss. 10 overs completed. Punjab score is 68 without loss. 10 ఓవర్లు పూర్తయినవి. పంజాబ్ వికెట్ నష్టపోకుండా 68 పరుగులు పూర్తి చేసింది. ఈ 68 రన్లలో 17 ఎక్స్ట్రాలు లభించాయి. నైనా ఈజ్ 29 in 32 balls. 37. Manasvi 22 in 24 balls. ఏమంట
10 overs completed. Punjab score 68 for 0. Ten overs completed. Punjab score is 68 for 0. Bowler name Janani. और एक इजी सिंगल. Janani bowls to Naina. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 रन मिल गया. अनदर मिस फील्डिंग तमिलनाडु का. 2 रन मिल गया. 10.2 overs completed. 71 for 0. Easy single. Good running between the wickets. 10.3 overs completed. 72 for 0. Manasvi is on 23 runs. Naina is on 32 runs. Janani bowls to Manasvi. Misfielding. Another misfielding from Tamil Nadu side. .4 overs completed. 73 for 0. Good ball. .5 overs completed. 73 for 0. Janani bowls to Naina. Janani bowls to Naina. Good shot. Good shot. Good shot. बाउंड्री और एक 4 रन मिल गया. Eleven overs completed. Punjab score is 77 without loss. Bowler Srija.
Srija. Naina is on 36 runs. Manasvi is on 24 runs. Janani bowls to Manasvi. Srija bowls to Manasvi. Aurek misfielding. Another misfielding. और एक सिंगल मिल गया. 11.1 overs completed. Punjab score is 78 for 0. Good shot. Good shot. और एक misfielding. 4 runs. .3 overs completed. Now Punjab score is 82 for 0. Naina is on 40. Manasvi is on 25 runs. Another single, easy single. .4 overs completed. 11.4 overs completed. Punjab score is 83 without loss. 11.5 overs completed. Good shot. Good fielding. केवल एक रन मिल गया. 12 overs completed. 84 without loss. After completion of 12 overs, almost to 84 loss of 0 wickets. Naina is on 41 runs in 44 balls. Manasvi is in 26 runs in 29 balls. 7th All India Senior Women's T20 Cricket Champion 2018. A special thanks to RSSS to organize this tournament. రాష్ట్రీయ సామాజిక సమరసత సంఘటన సౌజన్యంతో నిర్వహించబడుతున్న ఈ పోటీలు అంతేకాకుండా క్రీడాకారులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. క్రీడాకారులు కేవలం క్రీడలకే కాకుండా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనడం సంతోషదాయకం. నిన్న ఖమ్మం నగరంలో ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేకంగా భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. దేశ సమైక్యత సమగ్రత కోరుతూ గుడ్ షాట్.
2 runs. ఒక రన్ను రావాల్సిన చోట 2 రన్లు, ఎక్స్ట్రాలు, బైస్, వైడ్లు ద్వారా పంజాబ్ స్కోర్ పెరగడానికి తమిళనాడు జట్టు పరోక్షంగా తోడ్పడుతోంది. గుడ్ షాట్, గుడ్ ఫీల్డింగ్. Good fielding by Tamil Nadu. ఖమ్మం పుర ప్రజలకు సదావకాశం. క్రిక్ క్లబ్స్ ద్వారా యూట్యూబ్ లైవ్ ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించగలరని ఖమ్మం పుర ప్రజలకు మనవి. We can watch in live in YouTube. Cricket Club Live. గుడ్ షాట్. Excellent fielding by Tamil Nadu. Bowling. 12.5 overs completed. Punjab score is 88 for 0. Good batting by Punjab. There is a loss of wicket. Good shot. Good fielding. Easy single. 13 overs completed. 89 without loss. Punjab score is 89 for 0. After completion of 13 overs, score moves to 89, loss of 0. I think Tamil Nadu want need more effort to take wickets at the last moment. Naina is on 42. Manasvi is on 29 runs. Good batting by Naina. An excellent batting by Punjab. Pun- Naina on 42 in 46 balls. Punjab opening partnership 89. Oh. 13.1 overs completed. 90 for 0. 90 for 0. Srija bowling to Manasvi. Manasvi, good shot. Good shot. Good shot. The gap. Boundary मिल गया. 4 runs. And this is the biggest partnership and opening partnership in this tournament. So far. No loss of wicket. 90 for 0. This is the biggest partnership from Punjab openers. Tamil Nadu team is trying to break this.
గుడ్ షాట్. సార్ సార్ పేరు శ్రీనివాస్ పేరు పిచ్చాల శ్రీనివాసరావు గారు. Special thanks to Vichala Srinivasrao sir. కూరపాటి ప్రదీప్. డాక్టర్ Kuravati Pradeep, Doctor sir. భయం అన్నా వెంటనే భయం నాకు. Bowling. ఇది సెకండ్ టైం కదా ఖమ్మంలో పెట్టడం. ఫోర్టీన్ ఓవర్స్ కంప్లీటెడ్. After completion of 14 hours, score moves to 96, loss of 0. And good batting by Naina. 96. Good batting by Punjab. And a good partnership to the top. Naina has been made 43 runs in 47 balls. 7th All India Senior Women's T20 Cricket Championship 2018-19. జనని అటేడు Naina and Manasvi making a big partnership. Fourteen overs completed. Punjab score is 96 for 0. Janani bowls to Manasvi. Manasvi on the strike. Manasvi had 35 runs in 38 balls. Batsman is trying to pick the ball. Leg base. Janani bowls to Naina. 48 balls. Janani bowls to Naina. Naina is on 44. Naina is trying to pick the ball. Another single. .4 overs completed. 99 for 0. Punjab. Punjab score is 99 for 0. और एक डॉट बॉल.
2 runs मिल गया. Punjab scored 101 for 0. Seventh All India Senior Women's T20 Cricket Championship 2019. A special thanks to RSSS for organizing this tournament. Srinivas Rao sir and Purapati Pradeep sir. As a no ball from umpire. Naina is on 45. Last over of the first inning. Already 1 ball left. No ball. Last over of the innings. Naina is on 45. Naina gets single. 46. 15.1 overs completed. 37. 103 for 0. Balls. Naina is on 46. Naina is on 46. 9 on strike. 46 in 52 balls. Last 3 balls of the over. Good shot. Good shot by Naina. Good throw. Naina score is 47. Punjab score 104 for 0. Two balls more. Last ball of the over. Caught and bowled. Last ball has been taken out. Catch.
తమిళనాడు టార్గెట్ 108. 108. All India Senior Women's T20 Cricket Championship 2019. A special thanks to RSSS to organize this tournament. Srinivas Rao sir and Kurapati Pradeep sir. Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Bangladesh and Nepal. వీళ్ళు ఆడాలి. టార్గెట్ Match between Tamil Nadu and Punjab. Punjab made 107 runs, loss of 1 wicket in 16 overs. Who is going to win the match? రాష్ట్రీయ సామాజిక సమరసత సంఘటన్ దేశవ్యాప్తంగా సమాజంలోని అంతరాలు తొలగించడానికి, అంతేకాకుండా యూనిటీ, ఇంటెగ్రిటీ, ఈక్వాలిటీ మీద పేద, బడుగు, బలహీన, అట్టడుగు వర్గాల సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ సాధికారత కోసం దేశవ్యాప్తంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి సంస్థ రాష్ట్రీయ సామాజిక సమరసత సంఘటన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బిచ్చాల శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే డాక్టర్ కూరపాటి ప్రదీప్ గారు, యువం సంస్థ ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్, వారికి మతిన్
4 balls completed, 5 for 0. और एक सिंगल मिल गया. Five balls completed. Tamil Nadu 6 runs without loss. Gap is there. First over completed. 7 for 0. Tamil Nadu score. Tamil Nadu needs 101 runs in 90 balls to win the match. 7 All India Senior Women's T20 Cricket Championship 2019. A special thanks to RSS to organizing this tournament. Srinivas. National Secretary and South in charge Krishna Kishore sir. He hardly came from Delhi. Bowler name. Punjab bowler name please. Bowler name. Kavita. Kavita. కల్పన మాట్లాడు ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు మాట్లాడు Kavita bowls to Sushila. After completion of 1 hour, score moves to 7, loss of 0. And Tamil Nadu needs 101 runs in 19 balls to win the match. And we have the late batsman Maithili, who had been made 50 in last match. Yeah, not out from umpire. The completion of 1 hour, score moves to 17, loss of 0. Sushila. Kavita bowls to Sushila. Good shot. Good shot. Good gap. Good gap. 4 runs. और एक बाउंड्री मिल गया सुशीला द्वारा. तमिलनाडु ओपनर सुशीला. Sushila, an excellent great shot in gap. కామెంటరీ బాగుంది. బాగా చెప్పింది ఇల్లే మాకే రాదు ఇల్లే చెప్తా ఉంటాం కదా. A heartful thanks
ఆర్ఎస్ఎస్ అని ఆర్ఎస్ మూడు ఎస్ ఉన్నాయి. ఉన్న వద్దు వదిలి అంతెందుకు ఊరికి ఎవరికి అర్థం కాదు. నేను మీ ఇద్దరికి చెప్తా అయితే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి పేర్లు చెప్పనా? బీజేపీ అమ్మ కూడా అనుకో. ఏంటన్నా అర్థం కాదు. ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఏంది అంటే బీజేపీ అమ్మ కూడా అని చెప్తే అంటే బీజేపీ సారీ అన్నీ ఒకటే కదా, మొత్తం మనం అంతా భారతీయులే. అంటే హిందూస్ది ఆర్ఎస్ఎస్ మొత్తం దేశం అందరిది, హిందువులేం కాదు అందరూ అందరిది. ఆర్ఎస్ఎస్ అలా రిలియన్స్ జాతి మతము కులము, దీంట్లో జాతి మతము కులము ఏమన్నది. గుడ్ షాట్, గుడ్ షాట్. और एक 4. Good shot by Sushila. Another 4 సుశీల ద్వారా. And Tamil Nadu needs 93 runs in 86 balls. 1.3 over in progress. మిస్ఫీల్డ్ అమ్మాయి తన్నేసింది. 1.2 గుడ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ శివంగి score moves to 15, loss of 0. ఫ్రమ్ శివంగి And a good partnership by the two batsmen. మిస్ఫీల్డ్ బై శివంగి. గుడ్ ఎఫర్ట్స్. అంటే నాకు డౌట్ సార్ అది. అంటే మోహన్ భగవత్ ఆర్ఎస్ఎస్ అదొక్కటే డౌట్. ఇంకేమైనా వేరేదేమైనా ఉందా? ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫే దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఓన్లీ హిందూ ఐడియాలజీ. ఈ ఆర్ఎస్ఎస్కి వచ్చి ఒక లక్ష్యం, దీనికి కులము లేదు, జాతి లేదు, మతము లేదు. ఇది వేరు ఇది వేరు. వేరేం కాదు, దాని పార్ట్సే ఇవన్నీ. ఇప్పుడు బీజేపీ అంటే అది వేరే కదా, ఆర్ఎస్ఎస్ వేరే, బీజేపీ వేరే. మీరు ఎంతసేపులో వస్తారు మళ్ళీ వస్తారా అంటే ఇప్పుడు బీజేపీలో ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎక్కువ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చేసింది ఎవరంటే బీజేపీ పార్టీ. ఇప్పుడు ఎస్సీల కోసం ఒక పార్టీ మాయావతి పెట్టారు, దాంట్లో ఎస్సీలు ఎక్కువ లేరు. ఎస్సీలు ఎక్కువగా ఉండే
యూపీ బౌలర్లు వైల్డ్ వేయడంలో పోటీలు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే విజయవంతంగా ఎన్నో వైల్డ్ వేశారు. ఈ ఓవర్లో కూడా 3 వైల్డ్లు 2 ఎక్స్ట్రాలు. .5 overs completed. 61 for 2 Tamil Nadu. Lakshmi bowls to Vijay Lakshmi. No, Vijay Lakshmi kaadu kada. Anasuya, Lakshmi bowls to Anasuya. Seven overs completed. 61 for 2. 54 balls. 47 runs required. .54 balls, 47 runs required to win Tamil Nadu. Eight wickets in hand. Vijay Lakshmi is batting. Kavita bowls to Vijay Lakshmi. Good shot. Straight to the fielder. Kavita bowls to Anasuya. Another wide. Easy single. 7.2 overs completed. 64 for 2. ఇప్పటికే 2 మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి తమిళనాడు ఈ మ్యాచ్లో ఎలాగైనా గెలవాలన్న కసితో ఆడుతోంది. మిస్ ఫీల్డింగ్. Good running between the wickets. బైస్ రెండు బై రన్లు లభించినాయి. .3 overs completed. 66 for 2. Good ball. .66 for 2. Tamil Nadu 66 for 2. Kavita bowls to Vijay Lakshmi. Another
7.5 overs completed. 66 for 2. Eight overs completed. 66 for 2 Tamil Nadu. 48 balls, 42 Japan. 48 balls remaining. 42 runs required for Tamil Nadu. Tamil Nadu gets 21 runs by extras. Single to Anasuya. 6.1 over completed. 67 for 2. Trisha bowls to Vijay Lakshmi. Trisha bowls to Vijay Lakshmi. Misfielding. बाईस द्वारा एक रन मिल गया. एक्स्ट्रास goes up to 22. Clean bowled. Clean bowled. Anusuya bowled by Tisha. Tisha ఎన్ని వికెట్లు? Tishaకి ఎన్ని వికెట్లు? రెండా? ఒకటేనా? New batsman name. Tamil Nadu new. Jasmine. New batsman name Jasmine. Anasuya clean bowled Tisha द्वारा. New batsman Jasmine. Vijay Lakshmi is on crease. 8.3 overs completed. 68 for 3. $68 for 3.
8.4 కదా. Tisha bowls to Jasmine. Dot ball. और एक डॉट. Clean bowled. Jasmine clean bowled. Tisha got 2 wickets in this over. .5 overs completed. 68 for 4. ఎన్ని రన్లు కొట్టాలో ఎన్ని బాల్? balls 40 కొట్టాలి. ఓవర్ కంప్లీటా? వైడ్ ఒకటి వేసింది కదా. లేదా 9 overs completed. Tamil Nadu score is 68 for 4. 42 balls, 40 runs required. 42 balls remaining, 40 runs required. Tisha bowls to Vijay Lakshmi. Shivangi bowls to Vijay Lakshmi. Forty balls, 40 runs required. .39 balls, 39 runs required. New batsman Sangamitra. Wide. .39 balls, 38 runs required. Good catch. Sangamitra out. Kavita Dwara catch. Sangamitra catch out.
Srija. Srija, new batsman. చాలా బాల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పోయింది మొత్తం 3 వికెట్లు పోయినాయి. ఎవరు బాల్ Srija, new batsman. Srija on batting end. No. Shivangi bowls to Vijay Lakshmi. Bat. "37 balls, 38 runs required." The match is between Tamil Nadu and Punjab. Punjab won the toss and choose to bat. 38 runs in 36 balls. 10 overs completed, 70 for 5. After completion of 10 overs, score moves to 17, loss of 5 wickets. మ్యాచ్ అనంతరం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పిల్లలకు మన ఫ్రూట్స్ బ్రెడ్ అది ఇస్తున్నాం. మన సంస్థ నుంచి అందరూ సహకరించారు. మ్యాచ్ అనంతరం టోర్నీ నిర్వాహకులు రాష్ట్రీయ సామాజిక సమరసత సంఘటన్ ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బిచ్చాల శ్రీనివాసరావు గారు, అలాగే యువం ఫౌండర్ చైర్మన్ డాక్టర్ కూరపాటి ప్రదీప్ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో, అంతేకాకుండా టోర్నీ ప్రముఖులు శ్రీ మతిన్ అహ్మద్ గారు వీరి పర్యవేక్షణలో ఈరోజు మ్యాచ్ అనంతరం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్లకి Good shot by Srija. And a good fielding. Good fielding by Punjab. పేషెంట్లకి బ్రెడ్ పండ్లు వితరణ చేయబడును. కావున పుర ప్రజలు సహకరించవలసిందిగా మనవి. ఈరోజు ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో మ్యాచ్ తదనంతరం పేషెంట్లకి పండ్లు బ్రెడ్ పంపిణీ చేయబడును. Wow. Bowler ఎవరన్నా? Bowler ఎవరన్నా? Trisha. Good bowling by Trisha. Tisha. And in swing. Tisha bowls to Srija. Good ball. Misfield by keeper. ఇప్పటికే ఎగస్ట్రాలు 24 రన్లకు చేరుకున్నవి. 7th All India Senior Women's T20 Cricket Championship 2019. పంజాబ్ ఎగస్ట్రాస్ 24 రన్స్. Tamil Nadu need 35 runs in 32 balls. 32 balls remaining. 35 runs required. Vijay Lakshmi is on batting. Vijay Lakshmi is trying to hit the ball. Tamil Nadu need another boundary.
Vijay Lakshmi got a single. Tamil Nadu needs a boundary. 11 overs completed. Vijay Lakshmi is the crucial batsman for Tamil Nadu now at this time. 11 overs completed. Tamil Nadu score is 74 for 5. Vijay Lakshmi is on striking. After completion of 11 overs, score moves to 74, loss of 5 wickets. Shivangi bowls to Vijay Lakshmi. Vijay Lakshmi got another single. Good shot. అన్న అట్లే ఉంచు 28 balls. 28 balls remaining. 32 runs required. Bowled. Crucial wicket is gone. To Vijay Lakshmi, Is gone. good batting. Sixth wicket has gone. Vijay Lakshmi has gone. బ్యాట్స్మెన్ నేమ్ బ్యాట్స్మెన్ నేమ్ నందిని Nandini, new batsman. New batsman Nandini going to face the ball. Shivangi, Shivangi and Trisha, Tisha, who had been turned the match towards Punjab. Good bowling. Slowly the match is turning to Punjab side. 32 balls. Sorry. Tamil Nadu is bouncing back. ఎన్ని రన్స్ 32 రన్స్ కొట్టాలి Over. 12 overs completed. 76 for 6. 24 balls remaining. 32 runs required for Tamil Nadu. After completion of 12 overs, Four wickets in hand. 76, loss of 6 wickets. 4 wickets in hand. 32 runs required. 32 runs required in 4 overs. 32 runs required in 24 balls. Trisha, 3 overs, 2 wickets. Tisha, Trisha, 4 overs, 2 wickets. 3 overs. ఇక్కడ చూసి చెప్పు Tisha got 2 wickets.
Shivangi got 3 wickets. "23 balls, 31 runs target. 23 balls remaining, 31 runs required. "22 balls, 30 runs required. Tamil Nadu needs 30 runs in 22 balls. Sir, మైక్ ఏమన్నాను అనుకున్నా. "13 overs completed. 80 for 6. Score ఎంత ఒకసారి? 18 balls remaining, 28 runs to win. 18 balls remaining, 28 runs required for Tamil Nadu. 3 overs remaining, 28 runs required. "17 balls, 28 runs required. Wickets in hand, 4 wickets. 4 wickets in hand. "16 balls, 28 runs required. Wide. 16 balls, 27 runs. "15 balls, 26 runs. Hello, hello. Good evening to all of you. This is Mayar with you people now on the commentary box. The match is going on between the Punjab and Tamil Nadu team.
Punjab team has set the target of 26 in 15 balls. 26 runs. In 15 balls. Total 107 total. Target is 108. The total set of target is 108. And we can see a good shot by the Tamil Nadu batsman. थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहाँ पे जिसकी वजह से तमिलनाडु की टीम ने यहाँ पे एक अच्छा सा सिंगल लिया। समझदारी से खेला होगा यहाँ पे। अगर तमिलनाडु टीम को एक अच्छा सा फाइट देना होगा या इस मैच को अपने नाम करना होगा तो उनको बहुत ही समझदारी से सिंगल डबल निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे छक्का या चौका जाए, वो सिंगल डबल से भी अभी भी मैच को जीत सकते हैं। एक अच्छा सा मैच यहाँ पे थोड़ा सा लो बॉल रहा जिसकी वजह से बैट्समैन को कोई मौका नहीं मिला। मारने की कोशिश की थी हल्का सा लेकिन करीब नहीं हो पाया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 overs completed, 83 for 6. 14 overs completed, 83 for 6. 25. तमिलनाडु की टीम को जीतने के लिए 2 ओवर में 26 रन चाहिए। 12 balls remaining, 26 runs required for Tamil Nadu. 25 runs required for Tamil Nadu. 12 balls, 25 runs. और पंजाब के फील्डर्स यहाँ पे आपस में बात करते हुए कि किससे हमें ओवर कराना चाहिए और थोड़ा सा फील्डिंग में अगर कोई चेंजेस हो उसके बारे में शायद कुछ बातचीत हो रही है उन दोनों के दरमियान। क्योंकि लास्ट के जो ओवर्स लॉगिंग ओवर्स उसमें से हमेशा बैट्समैन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम मारेंगे और इसीलिए कोशिश रहेगी बैट्समैन की कि हम हर एक बॉल पे खेलें ताकि मैच को जल्द से जल्द हम क्लोज लेके जा सके। तमिलनाडु की टीम को 12 बॉलों पे 25 रन चाहिए जीतने के लिए। और यहाँ पे Another wide. अंपायर का इशारा वाइड। एक एक्स्ट्रा रन आ गया है। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम नेहा इज द न्यू बॉलर। बॉल नेक्स्ट से बाहर डाल के एक एक्स्ट्रा रन दिया है तमिलनाडु की टीम को। और इस टाइम पे बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है एक्स्ट्रा रन देने की अगर पंजाब की टीम को ये मैच हाथ में रखना है तो। काफी सारे ऑडियंस इंटरेस्टिंग सी ये मैच देखने आए हैं इस स्टेडियम में। हम वेलकम करते हैं उनका। Neha bowls to Srija. बॉलर तरफ से क्रॉस करते हुए यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेला। शॉट विकेट की तरफ लेकर रन लेने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे क्योंकि फील्डर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। थोड़ा सा फंबल हुआ बॉल लेकिन वहाँ पे रन लेने का कोई चांस नहीं बनता था। बैट्समैन ने भी अपनी विकेट सेव करते हुए नेक्स्ट बॉल का वेट करते हुए। 11 balls, 24 runs required. 11 balls 24 runs required for Tamil Nadu team. अंपायर्स आपस में कुछ बात करते हुए शायद कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा उनको आपस में जिसकी वजह से आपस में वो बात कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है अगर क्राउड में किसी चीज़ का कंफ्यूजन होता है प्लेयर्स के बीच में तो अंपायर्स भी आपस में बात करते हैं, ये जरूरी है। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अंपायर्स के द्वारा। మ్యాచ్ అనంతరము ఖమ్మం ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో यहाँ पे बॉलर में थोड़ी सी चेंजेस आ गई है क्योंकि बॉलर से शायद थ्रो बज रहा था। प्रॉपर बॉलिंग एक्शन जो होता हमारा होता है सर्कमफ्लेक्शन उसमें वो नहीं आ रहा था और इसीलिए यहाँ पे कैप्टन ने चेंज किया है बॉलर को जो कि रेस्ट ऑफ द बॉल्स इस ओवर के डालेंगे। और यहाँ पे एक अच्छा Good shot. विकेट की तरफ लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद। एक रन आसानी से कंप्लीट किया और दूसरा रन लेने का चांस यहाँ पे रन आउट का चांस बन सकता था लेकिन इन्होंने बैट्समैन ने यहाँ पे अपना फैसला वापस लिया। एक ही रन कंप्लीट करने का यहाँ पे फैसला लिया है। अगर ये दूसरे रन के लिए जाते तो शायद यहाँ पे तमिलनाडु की एक विकेट गिर सकती थी लेकिन बहुत ही समझदारी से उन्होंने कॉल बैक ले लिया अपना और वापस अपने होम मैच चले गए हैं टाइम पर।
అంటే 10 balls 23 కదా एक ऐसा स्टेज होता है स्लॉगिंग ओवर्स में मैच का जिसमें आपको पूरे दिमाग से खेलना है 10 balls 23 है और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन अच्छे से बजा नहीं स्कोर 9 और balls सीधा बॉल गया फील्डर के हाथों में बॉलर के हाथों में वापस बॉल किया नहीं। और इस टाइम पे दोनों टीमें थोड़ा सा प्रेशर में होंगी ही क्योंकि अभी मैच 50-50 है क्रिकेट एक बॉल का गेम है कुछ भी हो सकता है इसलिए अभी मैच 50-50 चल रहा है नहीं ये होगा कि कौन इस मैच को अपने पक्ष में कर लेता है यहाँ पे एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा बॉल लो रहा जिसकी वजह से बॉल कनेक्ट नहीं हो पाया और बॉल चला गया सीधा कीपर के हाथों में 8 balls 23 runs required 8 balls टीम को 8 बॉलों में 23 रन चाहिए जीतने के लिए अगर तमिलनाडु टीम को इस जीत को हासिल करना होगा तो उनको कुछ बड़े शॉट्स लगाने की जरूरत है यहाँ पे वरना धीरे धीरे उनके हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे good shot एक अच्छा सा शॉट खेला है लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद एक रन आसानी से कंप्लीट किया यहाँ पे दूसरा रन लेना चाहते थे स्ट्राइकर एंड पे लेकिन मना कर दिया दूसरे बैट्समैन ने कि एक ही रन हमारे लिए भी काफी है 7 मैं बात कर रही थी अभी कि अगर तमिलनाडु टीम को ये मैच जीतना होगा तो उनको कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत है 7 balls 22 runs required ఖమ్మం ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో మ్యాచ్ అనంతరము మహిళా క్రికెట్ క్రీడాకారులు టోర్నీ నిర్వాహకులు फोन ये वाट के और यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया मिड ऑन पे बॉल चला गया है एक रन कंप्लीट कर दिया दूसरे रन के लिए यहाँ पे कॉल रन आउट होने का चांस हो सकता था लेकिन नहीं यहाँ पे बॉल बैक हुआ मिसफील्ड वहाँ पे जरूर था लेकिन उन्होंने कोई चांस नहीं दिया यहाँ पे बैट्समैन को दूसरा रन लेने का अगर वहाँ पे दूसरा रन लेने का वो रिस्क लेते तो शायद एक विकेट गिर सकती थी तमिलनाडु टीम की जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्लॉगिंग ओवर्स में आपको विकेट बचा के नहीं, बस बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत होती है अगर आपको इस मैच को अपने नाम करना है तो 6 balls remaining 21 runs required ఖమ్మం ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో టోర్నీ నిర్వాహకుల ద్వారా ఆర్ఎస్ఎస్ మరియు యువం మతిన్ అహ్మద్ గారు ఓడిపోయింది క్రీడాకారుల ఆధ్వర్యంలో అక్కడ రేపు 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 ప్రభుత్వ వైద్యశాలలోని పేషెంట్లకు బ్రెడ్లు పండ్లు పంపిణీ చేయబడును కావున పుర ప్రజలు సహకరించవలసిందిగా మనవి 6 balls required 6 balls 21 runs required wide और यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा 6 balls remaining 20 runs required यहाँ पे तमिलनाडु टीम को अभी विकेट ना बचाते हुए एक बड़े शॉट्स के लिए कुछ जाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो इस मैच में थोड़ा सा फाइट करे थोड़ा सा क्लोज जाए तो उनको कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत है अभी भी 4 विकेट्स उनके हाथ में और यहाँ पे शॉट खेलने की कोशिश लेकिन मिस कर गए कनेक्ट नहीं हो पाया बैट के साथ और सीधा बॉल चला गया है कीपर के हाथों 5 balls remaining 20 runs required 5 balls 20 runs और यहाँ पे अपील लेकिन अंपायर के द्वारा कोई इशारा नहीं 4 balls 20 runs 4 बॉल्स में 20 रन चाहिए तमिलनाडु टीम को अगर कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता यहाँ पे तो ये मैच 99% अभी पंजाब के हाथों में 4 wickets in hand 4 balls 20 run required यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया वहाँ पे बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहाँ पे बॉलर के द्वारा खुद ही उन्होंने अपने रन्स बचा लिया अपने टीम को बचा लिया अपने ओवर के रन्स बचा लिए एक अच्छे सा फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पे बॉलर ने 3 balls 20 runs required another wide 3 balls 19 runs required 3 बॉलों में 19 रन चाहिए जीतने के लिए तमिलनाडु टीम को another dot ball మరో డాట్ బాల్ వేసింది
2 బాళ్లలో 19 రన్లు. బౌల్డ్ बोल्ड कर दिया है पंजाब के बॉलर है तमिलनाडु బౌల్డ్ बैट्समैन క్లీన్ బౌల్డ్. శ్రీజ క్లీన్ బౌల్డ్. एक अच्छी सी जीत है यहाँ पे पंजाब टीम के लिए। पंजाब टीम को चाहिए कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि मैच अगर उनके हाथ में आ गया तो वो तमिलनाडु टीम को ऑल आउट करे। यहाँ पे उनकी कोशिश मेरे हिसाब से वही रहेगी और यहाँ पे पूरा मैच जो है पंजाब के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। New batsman name please. विशाल सर मैच को पॉज करिए प्लीज। अभी बैटिंग पे जो बैट्समैन आए हैं वो एक्स्ट्राज में 12th प्लेयर है वो। 12వ ప్లేయర్ని పంపించకూడదు. మీది కాదు. बैट्समैन नेम प्लीज। न्यू बैट्समैन नेम। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम थैंकफुल है AWTCA के जो कि गर्ल्स को इतने सारे चांसेस देते हैं अपना टैलेंट दिखाने का। अगर बात करेंगे ऑफिशियल क्रिकेट का जो कि BCCI के मैचेस होते हैं, आई थिंक गर्ल्स के पूरे साल में 2 ही मैचेस ये होते हैं। एक तो होता है वनडे, एक होता है T20, जिसमें से मैक्सिमम मैचेस नहीं मिल पाते हमें। लेकिन AWTCA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे इंडिया में, एशियन कंट्रीज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर महीने गर्ल्स को एक टूर्नामेंट देते हैं मिनिमम, जिसमें से मिनिमम हमें 3 से 4 मैचेस खेलने को मिलते हैं, लीग मैचेस खेलने को मिलते हैं। और ये एक ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए ताकि वो अपना जो हिडन टैलेंट है उसको आगे कर सके। और इसी के साथ मैच आज का जो है तेलंगाना वर्सेस पंजाब, पंजाब ने अपने नाम कर लिया है इस मैच को। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू पंजाब टीम। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइट की है, दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया खेला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यहाँ पे अपना। लेकिन ये एक ऐसा गेम है स्पोर्ट्स में कि जिनमें एक ही टीम जीतती है और वो आज की जो विजेता है वो है पंजाब की टीम। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोनों टीमों को कि आपस में हाथ मिलाएं। यूट्यूब लाइव आ रहा है, यूट्यूब लाइव सब लोग यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। एक बार और आप जो AWTC के जो मैचेस अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है खम्मम तेलंगाना में, आप YouTube पे ये लाइव देख सकते हैं। क्रिक क्लब्स आप वहाँ पे सर्च करेंगे 7th ऑल इंडिया सीनियर वुमेन्स T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 पे आप क्लिक करेंगे और आप लाइव मैचेस देख सकते हैं हमारे। और हमारे अंपायर्स के द्वारा बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन फील्ड के अंदर, फील्ड के बाहर
और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दोनों टीमों के द्वारा। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ आने के लिए, हमारा मैच देखने के लिए, इस मैच का हिस्सा बनने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ऑडियंस यहाँ पे है खम्मम तेलंगाना की, कि वो कल परसों भी हमारे मैचेस है सेमीफाइनल फाइनल्स में भी वो यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाए और हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है उसको भी थोड़ा सा अप करे, जो हमारा मोटिव है उसको पूरा करने में हमारा थोड़ा सा साथ दे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड गुड नाइट। माइक में डाल दिया